बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, वीडियो के आगाज में ही इस वीडियो के बारे में आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं अपनी नौयत का खतरनाक तरीन वाकया है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा ना वाकया सुना और ना ही देखा। एक शौहर ने अपनी बीवी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, और यहां भी उस शख्स ने बस नहीं किया। टुकड़े करने के बाद घर के अंदर जो कुकर होता है ना, उस कुकर के अंदर अपनी बीवी के टुकड़ों को 3 रोज तक वो पकाता रहा। उसके बाद गोश्त को अलग और हड्डियों को अलग जाके उसने एक तालाब के अंदर दफन कर दिया। ये सब उसने क्यों किया, आज की वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, ये वाकया जिसकी डिटेल्स आपको परेशान कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर अंदाज से करूं ताकि आपको वाकया भी बयान हो सके, और जो इंटेंसिटी इस वक्त मुझे महसूस हो रही है आपको ये वाकया बयान करते हुए, वो इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो जाए। वाकया शुरू करते हैं। आपने वाकये को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, होता ही है 18 जनवरी को एक बूढ़ी खातून पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस वालों के पास एक एफआईआर दर्ज कराती हैं। ये बूढ़ी खातून कहती हैं कि आज से 2 रोज पहले 16 जनवरी को मेरी बेटी, जो कि 35 साल की है, 2 बच्चों की मां है, 16 जनवरी को अपने घर से अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करने के बाद घर से निकली और उसके बाद लापता हो गई। कुछ नहीं पता कि 16 जनवरी को ये घर से निकली थी, कहां चली गई, कुछ इसका आइडिया नहीं हो रहा, ना इसके फोन लग रहे हैं और हमारा इससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। खुदारा, आप हमारी बेटी को तलाश कीजिए इससे पहले कि कोई अनहोनी वाकया ना हो जाए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और एफआईआर का इंदराज करने के बाद तहकीकात का आगाज करती है। सबसे पहले जाती है उस औरत के घर में जो लापता होती है, अपने शौहर के साथ जहां पर वो रह रही होती है। वहां पर जाके शौहर से मालूमात की जाती है तो शौहर इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि हाँ भाई, मेरी बीवी 2 रोज पहले मुझसे घर से लड़के निकली थी। मैंने उसको बड़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं और गुस्से में वो घर से निकल गई। उसके बाद मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। मैं कॉल कर रहा हूं तो उसका नंबर बन जा रहा है और मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहां गई हुई है। पुलिस उससे तफ्तीश करने के बाद वापस आती है उस औरत के मां बाप के पास जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उन्हीं के पास आती है और उनसे तफ्तीश करती है कि भाई आप बताइए कि आपकी बेटी कहां गई होगी, किधर गई होगी, क्या उसका किसी से लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामला, कोई लेन देन, या कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार है जहां पर वो अपने शौहर से लड़ने के बाद वहां बढ़ जाती हो। क्योंकि पुलिस के भी वहमो गुमान में नहीं था कि यार ये इतना खौफनाक किस्म का वाकया ऑलरेडी रूनुमा हो चुका है। अब होता यह है कि जब पुलिस उसके वालिदैन से तफ्तीश कर रही होती है तो वालिदैन जो जवाबात दे रहे होते हैं उससे पुलिस को अंदाजा होता है कि भाई आज से 13 साल पहले इस लड़की की, जो कि गुमशुदा है, अपने शौहर से इसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं इसके, लेकिन इसकी शौहर से बनी नहीं। काफी अरसे से इसके दरमियान नाचाकी, लड़ाई झगड़े, मामला चल रहे थे। अब माँ बाप ने बताया कि भाई कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी लड़ाई, कोई ऐसा खानदानी मसला कहीं भी नहीं है, सिर्फ इसका शौहर है जिससे इसकी बनती नहीं। और जिस दिन ये अपने घर से निकली 16 तारीख को, उस दिन भी इसकी शौहर से लड़ाई हुई थी। अच्छा, पुलिस के पास अब दोनों वर्जन आ जाते हैं, शौहर का भी आ गया और माँ बाप की आ गया। अब जब भी पुलिस तहकीकात करती है ना तो 2 ही जावियों से करती है। एक तो या तो सीसीटीवी वीडियो निकाली जाती है या फिर फोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। सबसे पहले पुलिस जाती है सीसीटीवी की तरफ कि यार कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए जिससे ये केस थोड़ा सा आगे बढ़ सके। जब सीसीटीवी वीडियो खंगाली जाती है इलाकों की, तब एक कैमरा इस तरफ निशानदही करता है जिस घर के अंदर ये लड़की अपने शौहर के साथ रह रही होती है। 35 साल की जो औरत लापता है, ये अपने शौहर के साथ रह रही होती है और वो जो फुटेज है उसके अंदर उस दरवाजे को देखा जा सकता है जहां से ये सुबह निकली थी 16 जनवरी को। लेकिन पुलिस को हैरत उस वक्त होती है कि उसी दिन ये अपने घर वापस भी अपने शौहर के साथ आ गई थी। यानी 16 तारीख को निकली तो थी लेकिन वापस भी अपने शौहर के साथ घर आई है और उसके बाद अगले 2 दिन की वीडियो देखते रहे, ये लड़की बाहर नहीं निकली, ये औरत बाहर नहीं निकली। पुलिस को अंदाजा हो गया था कि भाई जो कुछ हुआ है मामला घर के अंदर ही हुआ। यानी ये औरत 16 तारीख को सुबह निकली तो थी लेकिन वापस आ गई, उसके बाद से दोबारा नहीं निकली, तो इसका मतलब घर के अंदर ही हुआ है। दोबारा पुलिस जाती है, घर के अंदर मामला देखने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा मिलता नहीं है जो कि बाद में अंदाजा हुआ, इंकिशाफ हुआ। पुलिस शक की बुनियाद पर इसके शौहर को पकड़ती है, कहती है भाई हमारे पास एविडेंस है, तुम कह रहे हो कि भाई वो निकली है और वापस नहीं आई, हालांकि ये तुम्हारे साथ ही वापस आई है, तो ये तुमने झूठ बोला है अपने इब्तिदाई बयान में, तो हमने तुमसे तफ्तीश करनी है और उसको गिरफ्तार करके थाने ले आती है।
اب جناب یہ شخص ایک ایک کر کے جو انکشافات کر سکتا ہے، یہ مطلب آپ سوچئے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ یہ ایک ایک کر کے جو انکشافات شروع کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور یہ آئے دن کا جھگڑا تھا، روزمرہ کا جھگڑا تھا۔ یہ جھگڑا اتنا سنگین ہو گیا کہ پہلے میں نے اپنی بیوی کو بے دردی کے ساتھ، یہ انکشاف کر رہا ہے دوران تفتیش پولیس کے سامنے، یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نہ صرف قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد گھر کے اندر جو کوکر ہوتا ہے، اس کوکر کے اندر یہ 2 دن تک 3 دن تک اپنی بیوی کے جسم کے اعضاء کو پکاتا رہا اور اس وجہ سے پکاتا رہا تاکہ یہ مکمل طور پر گل جائے۔ اس کے بعد ہڈیاں الگ کی گئیں، گوشت الگ کیا گیا، اور اس کے بعد ہڈیوں کو جا کے الگ ایک تالاب کے اندر پھینکا گیا اور گوشت کو ایک الگ تالاب کے اندر پھینکا گیا۔ اچھا، جب پولیس کو یہ ابتدائی بیان دے رہا ہوتا ہے، اعترافی جرم کر رہا ہوتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ میں نے یہاں جا کے پھینکا ہے، تو وہاں پر جا کے پولیس تلاش کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہڈیاں تو مل جاتی ہیں، گوشت کو ان کا خود اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ جانور کھا جاتے ہیں، کوے کھا جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ گوشت خور ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سارا صفایا کر دیتے ہیں۔ سر کا کچھ نہیں پتا کہ عورت کا سر کہاں چلا گیا، لیکن ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ذرا غور سے سنی گا بھی۔ جب پولیس آتی ہے، پورا کیس تیار کرتی ہے، کیس تیار کرنے کے بعد عدالت میں کیس درج کیا جاتا ہے، عدالت میں ایک شخص آ کے اپنے بیان سے مکر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو پولیس کی مار کی وجہ سے یہ بیان دیا تھا، میں نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کا وکیل وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پولیس کے سامنے اگر کوئی ملزم اعتراف جرم کرتا ہے تو اس کو عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کی بیوی کی ہڈیاں ملی ہیں، اس کا ڈی این اے کرایا گیا، تمام چیزیں کرائی گئی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب اس کی بیوی کی موت ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے اس کو قتل کیا۔ اب پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، اس کے گھر کا جائزہ لیا گیا، اس وقت بھی پولیس کو ایسے ایسے ثبوت ملے ہیں جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کو موت سے بدتر سزا دی جائے گی۔ یہ سب کچھ معاملہ اس نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے سامنے کیا، اپنے 2 بچوں کے سامنے کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت بچے بھی غالباً اسی گھر کے اندر موجود تھے۔ یہ واقعہ بھارت کا شہر ہے حیدرآباد، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جو عورت ہے اس کا نام ہے مادھوری، 35 سال کی عورت ہے، اور اس کا شوہر ہے جس کی عمر ہے 45 سال، اور اس کا نام ہے جو اس میں، کیونکہ نام ان کے تھوڑے عجیب سے مشکل سے ہوتے ہیں، تو مورنی کر کے، گرو مورنی کر کے اس کا نام ہے، اور یہ فوج سے ریٹائر ہوا ہوا ہے۔ فوج سے یہ ریٹائر ہوا ہوا ہے، اور ایک یہ عام گارڈ کی نوکری کر رہا تھا، یعنی بھارتی فوج کے اندر اس نے کام کیا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اب ایک گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ مطلب میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا خوفناک واقعہ آنیسٹلی نہیں سنا کہ ایک انسان اتنا، مطلب ہم شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جو یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، حیوانیت کو برا کہتے ہیں، بھائی یہ لوگ حیوانیت کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ حیوانیت، شیطانیت ان کے سامنے شرمسار ہو جائے جس طرح کے واقعات عبرون ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔